I have not started this topic. This topic has come, however it may have come. Now, मदत कशी करपाची जर that we will discuss internally, both of us. माझे म्हणणं इतलें जाल्लें that he should have spoken to me directly rather than going through the press. नाल्यार हे फुडें फाटी कोयराचो मेजर इशू आहा म्हणटा ते थंय म्हापसा. इशू म्हटल्यार पळय मतदारसंघ आसा ते कोण वी आर इन द सेंटर. सो सेंटरान जेन्ना तेंचे मॅनेजमेंट सारकें आसना तेन्ना येवन ते बॉर्डरीचेर उडयतलेत न्हू. ते शॉपिंग करतना येतल्यान उडयतलेत. आनी आमी ते कलेक्शन सेंटर चालू केलेलें आसा युनियन फार्मसी ऑपोजीट. हांव परत विनंती करता प्रत्येक म्हाजे शेजारचे मतदारसंघाचे जितले लोक आसा येवन थंय डिपॉझीट कर, उडय नाका. यो डिपॉझीट कर, फायनान्शियल इन्सेंटिव्हूय दवरलेले आसा. वेदर इट इज ड्राय वेस्ट, आमचे ग्लास वेस्ट, बॉक्सीस, कार्डबोर्ड, एवरीथिंग इज सिस्टमॅटिकली ऑर्गनायज. लोकांनी येवन पोवचें. So with this, I have started this initiative in Mapsa, first of its kind in Goa. We can replicate in all other constituencies. So I am ready to help all my neighboring MLAs also. And we have to internally help each other. भायर येवन तें उलयलें म्हणून जायना. It does not solve the problem. And it is nothing that everybody has to come together and see on a site or anything like that. It has to be that बाबा हें करया, let us work together and solve the problem. कित्याक आमी लोकांची कामां करपाक, लोकांची सेवा करपा खातीर हांगा निवडून आयलेले आसा. I have no personal interest. Why again and again तो म्हणटा बाबा म्हापसा येवन पळया कितें जालां तें कितें जालां That you have to ask him, no? इताले न्हू That काला I cannot answer what is going on in his mind. ते म्हणटा तेंचे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळ्या लोकांक म्हापसा काम आसता. माझ्या मनान कितें आसा तें हांव उलोवंक शकता न्हू. तुम्ही जशें विचारता पळय तेजे मनान तो कित्याक विचारता. I cannot tell you that. I can only tell you what is there in my mind. See, I am committed to working towards Mapsa, whether it is with whatever projects we have in the pipeline, whatever the chief minister has in store for us, or प्रत्येक मंत्रीचे कितें प्लॅन आसा पळय for Mapsa, we will work together to ensure that people are happy. I have a urgent meeting with Govind Gowde with regards to Mapsa Ravindra Bhavan. So आमची मिटींग आतांच 2 मिनटां भितर सुरू जातली. तो रावला आमकां. हो सॉल्व जातलो म्हणटा तुमी इशू. खूब लॉंग पेंडिंग आहा तो रवींद्र भवनाचो. वी हॅव कॉल्ड कंपनी दादा, ऑल स्टेक होल्डर्स वी हॅव कॉल्ड. जाता तितले बेगीन आमी आयज जर निर्णय जाता वी विल अनाउन्स टू यू ऑल.